କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଲୋକ କରିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରେସର वार्ड मेंबर करुछि गाँर मां चंडींकर प्राइवेट प्रॉपर्टी रे रास्ता निर्माण गाँ लोकों को भूतेई करुछंती ग्राम देवतींकर जगार सर्वसाधारण रास्ता निर्माण मु काशीपुर ग्राम वार्ड मेंबर मो मिसेस वार्ड मेंबर अच्छी गला 5 वर्ष धरी मुझे अच्छी मुझे दीटा जगार अच्छी ये जो क्षेत्र में मुझे ग्राम वार्ड मेंबर हिसाब से अच्छी बाकी हूँ ये जो रोड टी हूँ कमटी ये कमटा मत कंट्राक्टर हस्तांतर कर पेटी ठिकादार हिसाब से दीटा उपाय अच्छी गाँव जो जगटा ये रास्ताटा गला को आम कि जानी ना विषय कौट रास्ता जीव कौन हम कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गुड़ा अच्छी कम हम आम जानी गवर्नमेंट लोग मन मैंने मापिया आते आम भी कहीं जानू मुझे जानू से गोटा देले ये चंडीगढ़ 30 फुट माप देले ये 30 फुट चंडीगढ़ बाहर आईठू आटे रास्ता तुम जीव ता पछरे 2 मास तले पुणी आइले से 30 फुट कहले ना 30 फुट नुह 40 फुट पुणी बाहर चंडीगढ़ ता बादे तुम रास्ता सेठू जीव ये दिथर पर तृतीय थर जो 40 फुट आम मार्किंग देले गाँ लोक भी सेदिन थे मुझे थी से मापे ये पाचेरीटा कराला गाँ तरफ कराला कहले रास्ताटा कर जीव तापर जो तृतीय थर माप पर पाचेरी गाँ लोक तरफ कराला एपटे गोटा घर था गवर्नमेंट घर से भंगाला आउपटे रास्ता भी मार्किंग आप देखिपारे मार्किंग होपटे रास्ताटा आउे आम जो ये बसिलु ब्लॉक रे कंप्लेन गला दीपुना महांती जो जेना बोलिकी एठार लोक सेपटे घरटा तक सी कंप्लेन देते मो जगह मो बैरु किसी जगह आसिक ये रोचे गाँ लोक जबरदस्ती पाचेरी करके रखी रास्ताटा मो जगार पलाऊँ तापर से कामटा किसी दिन बंद है तापर तहसिलदार गोटा थर आइले से दिन भी मुझे सी गाँ लोग डाकिले कहले आउ गोटा थर आम माप करूँ से माप पर आपण मैंने कोई किसी कहबेनि गाँ लोग कहबेनि कि कौन लोक कहबेनि से फाइनाल माप कर से दिन जो माप कराला फाइनाल माप तहसिलदार जो दिन पठेले 17 तारिख ना 18 तारिख लास्ट माप को नी कौटी कौन माप पड़ी रास्तार कहीपरि मत मेसेज कराला जो रास्ता अच्छी आम गाँ करको लगिकी आ गाँ लोक किसी जगह सेपट को बाहर नहीं से रास्तार ढल तुम नब कम कर तापर मु कहली मु गाँ लोक भी जनइली मुझे एमती से बाध्य कर रास्ता से नापी गाँ लोक कहले तू 132 नंबर जाके कम आणु 160 नंबर जाके नबुनि जेहेतु 132 नंबर आमर लिटिगेशन अच्छी से रास्ता अच्छी तेणुकर नबुनि आज मुझे जो कम कली मोर उपरकू ब्लॉक को जेईकी जी कम देती मत पचारि पचारा से कहले कम तुम नियो जब गाँ लोक बंद करेंगे तो आसिक से बंद करेंगे कि स्टे करेंगे तार ऑर्डर देखेबे कि पीसीआर आणिकी बंद करेंगे जहाँ बंद कले तुम बंद हो यहाँ हूँ मुझे जानी आपण ग्रामर जेहेतु यहाँ हूँ गोटे धर्मर कथा समस्त धर्म को भल पाती समस्त एटी ना कहार पर्सनाल स्वार्थ अच्छी यहाँ समूह स्वार्थर कथा आपण ग्रामवासी की सपोर्ट करुँच कंट्राक्टर को सपोर्ट कर ना मु ग्रामवासी की सपोर्ट करी किंतु कंट्राक्टर को मुझे सपोर्ट करी गवर्नमेंट को मुझे सपोर्ट करी जेहेतु ग्रामवासी तरफ मुझे ग्रामवासी की सपोर्ट करी आ सपोर्ट करी बोलिकी ये रास्ता ये कढ़ाला आड़े है मुझे किसी अलग किसी कहली मुझे ना ये हो ना यहाँ हूँ ग्रामवासी तरफ आउ रहा वार्ड मेंबर तरफ मु गवर्नमेंट को सपोर्ट देवी ये मत जो तहसिलदार वीडियो कलेक्टर कहते ये कम हम ये रास्ताटा ठीक अच्छे मुझे मो तरफ जुक्ति करी आपण मैंने कहते ये रास्ता ठीक अच्छे तेल आमर से गवर्नमेंट घर कहीं भंगाला बा से रास्ता कहीं निर्माण कराला से जो पाचेरीटा आउ जो कहते मैंने 30 फुट ये ठाकुर घर बाहर 40 फुट बाहर से कौन सी भी मत क्लीयर करा आमर बाई मिस्टेक भूल हो जाता माप आम पछरे माप देखियारू आमर से रोड करटा जो रोड अच्छी से रास्ता बाहर वर्तमान को निर्माण कार्य यूँ स्टॉप मंदिर जो अच्छी जगह अच्छी जगह उपर आप नेबे ना आप जो अच्छी सरकारी जगह अच्छी मंदिर को एक्सेप्ट करके से जगह अपन नेबे ना मुझे जेहेतु बंद है ग्रामवासी कथा मुझे मोर ऊपर को जनईदेवी मुझे कम करें लोक बंद कम करहबनी यहाँ जेहेतु प्राइवेट प्लॉट अच्छी तेणुक ये 160 बंद है कम बारंबार मापुछंती जगह किंतु सठिक स्थान निरूपण करि परुनी सरकारी अमीन अधारू रास्ता निर्माण को करागला बंद न्याय दाबी करिसंते ग्रामर लोके सरकार देबे केबे न्याय परिचय देबे मो ना हला सुनील कुमार महांती मो ग्राम सभापति ग्रामर ना कहबे ग्राम साहानी काशीपुर आमर पंचायत कमांडो आज आप कौन ये कहना चाहते मीडिया माध्यम आज असुविधा कौन ना ये होती ग्राम देवती यहाँ हूँ प्राइवेट प्लॉट तादेह मंदिरटी हो प्लॉट नंबर है 129 130 131 जहाँकि 131 प्लॉट रे वीडियो तहसिलदार आउ ग्रामर वार्ड मेंबर
ରାସ୍ତାଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅପୋଜ କରୁଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ତହସିଲଦାରରେ କରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓରେ କରିଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବି କରିଛୁ, ଥାନାରେ ବି କରିଛୁ, ହଁ ବିଡ଼ିଓରେ ବି କରିଛୁ। ନା କୌଣସି କଥାରେ ଶୁଣିଲେନି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆର ସମାଧାନ ଯେ ଜାଗାଟି ମପା ଯେଉଁ ଜାଗାଟି 131 ପ୍ଲଟ୍ ଯଦି ଏଠି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନେବୁ, ଯଦି ନ ପଡ଼େ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କି? ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆମେ ତ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହାକୁ କରିବୁ? ଏବେ ପଦ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଛୁ, ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, କାଲି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି କାହା ନାଁରେ? ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କର ଯେ ନାଁ ଅଛି ଆମର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଅଛି, ମାଫଦାର ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମପାଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ 4 ଥର ମପା ହେଲାଣି, ଯାହାକି 6 ଥର ମପା ହେଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାପ ଠିକ୍ ହେଉନି। ତାକୁ ଯେତେ ଅପୋଜ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେ ପ୍ରେସରରେ ଏ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ରାସ୍ତା ଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସୁନି କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ତ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରଟି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ଫାଇଦା? ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିପାରିବେ, ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତାଙ୍କର ଏଠି ଫାଇଦାଟା କ'ଣ, କାହା ପ୍ରଲୋଭ ନେଇ କାମ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ସଠିକ୍ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟି 4 ଥର ନା 5 ଥର ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ହିଁ ମାପିଛନ୍ତି ଜାଗାଟାକୁ। ତାଙ୍କରି ରିଡକ୍ସନରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଚିହ୍ନଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଏଠି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଯେତେ ଥର ମାପା ହେଇଛି ସବୁ ମାପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କ ମାପ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ମାପ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମପା ଯାଇଛି। ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅମିନ କେହି ମାପି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅମିନ ତହସିଲଦାର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଆଜି କହିବେ ତୁମର ଜାଗା ଏଠି ପଡ଼ିଲା, ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଥର ମପା ସେଠି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କେଉଁଦିନ ଏଇଟା ବୋଲି ଆମକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଅବରୋଧ କରିବା କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜାଗାର ମାପଟା ଶେଷ ସୀମାଟା କେଉଁଠି। କାହିଁକି ସେମାନେ 4 ଥର 4ଟା ସୀମା ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୀମା ଦେଖେଇଲେ ଯେ କି ପାଚେରୀ, କହିଲେ ଏ ପାଚେରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍, ଆପଣ ଏଠି ତୁରନ୍ତ ପାଚେରୀ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଟା ପାଚେରୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପାଚେରୀ କଲୁ। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ତୁମର ଜାଗା ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା, ତୁମେ ପାଚେରୀ କରିଦିଅ। ଲାଷ୍ଟ ପାଚେରୀ ଆମେ ସେଠି କଲୁ, କଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ବୋଧେ ଜାଗା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କାହାର ଉପରୁ ପ୍ରେସରରେ ଫେର୍ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ମପା ହେଲା, ଯାହାକି ମପା ହେଲା ଗାଁର ସୀମା ନ ଧରି ଆମର ସେ ମଝି ଗହିରୁ ଯାଇକି ଜୋରଠୁ ସୀମା ଧରି ମପା ହେଲା, ଯାହାକି ମାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମ ସେ ମାପରେ କେହି ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁନର୍ବାର ମପା ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଫେର୍ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଏମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। ତ ଆଇନର ଅଧିକାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ରୋକ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜି ରୋକ ଲଗେଇଛୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଠୁଳ ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଛୁ, କାମ କରନି। ସେ ଆମ ଅମାନ୍ୟରେ ବି କାମ କିଛି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କାମଟି ହେଉଛି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁ ଆମେ ସଠିକ୍ କହିପାରୁନି, ଚନ୍ଦକାନା ଅନ୍ଧାରୁଆର କି ଗୋଟେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ କାମ ଆଣିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କହିଥିବେ? ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗାଁର ଜଣେ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ପାଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ତାକୁ ଜଣାଉଛୁ। ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ଆସିଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଓଲଟା ଧମକଉଛି, କହୁଛି ମୋତେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ମୁଁ କାମ କରିବି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ତା କର। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଗାଁ ହିସାବରେ ଆଜି ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଆମେ ଏ କାମ କରାଇଦେବୁନି। ତ ଆଜି କାମ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଯଦି ବା ଆକୁ ନ ଶୁଣାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନ ଶୁଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଉପରକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଯାକ ଏକମତ ଅଛୁ। ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ୍ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଇନଫୋ।